Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapita ka Bangsamoro. Sa kuna na niyatanong sa municipality na Dato Saudi. Siya tanong sa kano southbound. Sa kano niya Unity Caravan tanong para sa kano BT extension inshallah 2025. Tagaprata no so mga member o riders club tawag kaso bola-bola siya sa kano Dato Saudi pangges rider tanong niya pa sa maya iba magrani nila Alhamdulillah mapiaran tanan inshallah na kami tuy na girata masikan niyar masama sa mga convoy o mga motor o sa mga pamagrana ganat sa Kutabat. Bismillah. Inshallah Unity Caravan para sa kano PTA extension hanggang 2025 inshallah. Tanong sa Labu-Labu, Ampatuan, Maguindanao, marami sa maya mga riders sa binunod na isa sa kano niya Unity Caravan tanong para sa kano BT extension. So napaka traffic, ganito karami ang sumusuporta sa BT extension. Dito yan sa southbound road from Cotabato City, Dato Odin, Tambunan, Gindulungan hanggang Kalayan, Dato Saudi, so Esperanza, Isulan, Taporong, Dato Paglas, sa Kabuluhan. Ang Bangsamoro ay tagal ng oras. Ano sa mga taga-pro? Malo traffic sa maya o mga BCN sekalian ipatukan sa kano traffic sa Buluan. Tukeran sa ikanong tanan. Masama yung mga tao ni Morato sa mga estudyante sa mga Arabic school. Sa lugar karsada na sa talikuda, ada mga distansya rin, kaando di makajitsingay mga pagdaanan. Pwede
niya ay pagkaroon sa karsada. Extension ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslims Mindanao Transition Period. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Aziz ya Jabbar. Amin. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar. Amin. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar. Amin. Azil man zalamana. Azil man zalamana. Azil man zalamana. Azil man zalama sha'bina. Azil man zalama قاداتنا. أذل من ظلم قاداتنا. أذل من ظلم قاداتنا يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار. اللهم إنك تعلم ولا يخفى عليك شيء من أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وانصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وانصر إخواننا المجاهدين الذين نزلوا الآن والمدافعين لإعلاء كلمتك وفي ميداننا وفي بلادنا وفي شعبنا وفي قوادنا وفي أعراضنا وجميع ممتلكات شعبنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر الإسلام. Lawan kano extension o transition period kapara maulad-uladpan so imayle fled BTA. Syukran jazakumullahu khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdik. Takbir! Adi na mana, ipatakbir tanong, kanduga ko na midyan, ipagpulo sa 2.55.